अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम नावल पढ़ेंगे वो है माही माही कूदी, जो कि तहरीर है हुमा बुखारी की। नावल शुरू करने से पहले तो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको अभी तक का नावल कैसा लगा और अब तक के एपिसोड्स आपको कैसी लग चुकी हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 27। ज़ैनी को हवेली में आए इतने दिन गुजर गए थे कि अब सब हसन इसके बारे में मुतमईन हो चुका था कि मुकर्रम की बात पर या तो पीर साहब ने ही तवज्जो नहीं दी या फिर मुकर्रम ने ही उन्हें कुछ बताने का इरादा तर्क कर दिया था। मगर अभी उसके इत्मीनान को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि पीर साहब का बुलावा आ गया था। जी बाबा जान, वो गोल कमरे में उनके पास पहुँच कर कहने लगा, हम देख रहे हैं कि तुम यूं ही बेकार फिर रहे हो। पढ़ने का इरादा तर्क कर दिया है तुमने? नहीं, मैंने अमेरिका में अप्लाई किया हुआ है, वो बोला था। उन्होंने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दी। जिन तरीकों में तुम पढ़े हो ना, इनमें सिर्फ वक्त ज़ाया होता है। ये लो और अमेरिका जाओ, तैयारी शुरू करो। मैं तुम्हें इस तरह बेकार फिरते नहीं देख सकता। इसमें क्या है? उन्होंने लिफाफा लेकर पूछा था। उसने लिफाफा लेकर पूछा, तुम्हारा एडमिशन हो गया है न्यूयॉर्क में? उन्होंने कहा। सबने लिफाफा खोलकर अंदर से तयशुदा कागज़ निकाल लिया था। इस पर कॉलेज में एडमिशन और दीगर तफसीलात दर्ज थी। थैंक यू बाबा जान, वो खिल उठा था। इसका दिल चाहा कि जल्द अज जल्द ये खुशखबरी ज़ैनी को सुनाए। यूँ भी वो इंतज़ार कर रही थी कि सबका दाखिला जिस कॉलेज में हो वो भी वहीं दाखिला लेगी। मैं जाऊँ बाबा जान? उसने कागज़ दोबारा लिफाफे में डाल दिए। नहीं, अभी बैठो, वो पाइप सुलगाते हुए बोली। जी बाबा जान। वो मुंतज़िर था। तुम हैदर की हवेली में क्यों गए थे उस दिन? उन्होंने पाइप का कश लेकर पूछा। बाबा जान, आप ना पूछें तो अच्छा है। मैं सच बताना नहीं चाहता और झूठ बोल नहीं सकता। उसने साफ गोई से कहा। वो चंद लम्हों तक पुरख्याल अंदाज में उसकी तरफ देखते रहे, फिर बोले, तो गोया ये ज़ैनब हैदर अली शाह की बेटी है। करमदाद की कारकर्दगी ने मुझे मायूस किया है। उन्होंने बासानी ज़ैनब और हैदर अली शाह का लिंक मिला दिया था। पहले वो ज़ैनब से मुतल्लिक करमदाद की इत्तला पर मुतमईन हो गए थे, लेकिन जब मुकर्रम ने उन्हें सबके किसी लड़की के साथ हैदर अली शाह की हवेली जाने का वाक़या सुनाया, तो ये साथ खदशा ज़ाहिर किया कि वो लड़की ज़ोहरा या ज़ैनब हो सकती है। तो उन्हें असल बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। जी बाबा जान, वो ज़ैनब थी, हैदर बाबा की बेटी। उसने कहा। वो सोच रहा था कि आज नहीं तो कल से ये बात अपने घर वालों को तो बतानी ही थी, तो फिर आज बताने में क्या मुज़हका था। ख़ास तौर पर इस सूरत में जब ये बात उसके बजाय खुद बाबा जान ने शुरू की थी। क्यों? पीर साहब ने इसी कदर कहा। इसलिए बाबा जान कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शुरू में हमें ये इल्म नहीं था कि हमारा ख़ानदान एक ही है, लेकिन अब कुछ अर्सा पहले हमें इस बात की खबर हुई, तब भी हमारे ताल्लुकात मुतासर नहीं हुए। उस रोज़ वो यहाँ रेशमा आपी से मिलने आई थी, बल्कि सभी से मिलना चाहती थी, आपसे भी, लेकिन रेशमा आपी के अलावा वो किसी पर अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। मुझे भी इल्म नहीं था कि वो इस तरह हवेली में चली आई है। जब खबर हुई तो मैं उसे वापस हज़रत साहब वाली हवेली छोड़ने गया था। कुछ देर तक पीर साहब सोचते रहे, फिर बोले, उसके घर वालों को इस बात की खबर है? जी, अब तो है। इनका माहौल खासा मुख्तलिफ है हमारे घर से। ख़ास तौर पर अब्दुल्ला भाई की सोच बहुत मुख्तलिफ है। तुम गालिबन उसी अब्दुल्ला शाह की बात कर रहे हो जिसने तुम्हारे भाई का कत्ल किया था। नहीं, मैं उस अब्दुल्ला शाह की बात कर रहा हूँ जिसने बेमकसद गोलियां बरसाई और फिर भी उसने अपने ऊपर गोलियां बरसाने वाले को खुद भी जख्मी होने से के बावजूद अपना खून दिया। सब्द हसन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सब्द हसन, इस हवेली में कभी किसी ने अपने वालिद के सामने ऐसे लहजे में बात नहीं की। आई एम सॉरी बाबा जान, मेरा मकसद आपके सामने बदतमीजी करना नहीं था। मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा था। वो बोला। तुम्हें खबर है सब कि ज़ैनब के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी बाबा जान, हम दोनों फर्स्ट कज़न हैं। एक और रिश्ता भी है। वो इस घर की बहू है, तुम्हारे मरने वाले भाई की बेवा। उन्होंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। ये किस इल्हामी किताब में दर्ज है बाबा जान कि निकाह के बगैर कोई लड़की बेवा हो सकती है? उसने कहा। उसी वक्त मुकर्रम कमरे में दाखिल हुआ और खामोशी के साथ सोफे पर बैठ गया। शरीयत अपनी जगह, लेकिन इस हवेली की रिवायत किसी सूरत नहीं तोड़ी जा सकती। पीर साहब बोले, फॉर हेवन सेक बाबा जान, इस दौर में ये बातें अच्छी नहीं लगती। दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है और हम अब तक लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। प्लीज़ बाबा जान, इस हिसार से बाहर निकलें। अव्वल तो मैं ज़ैनी और गुड़िया की किसी बचपन की मंगनी को तस्लीम ही नहीं करता। पहली बात तो ये कि आपका एक तरफ़ा फ़ैसला था, और अगर ये दो तरफ़ा फ़ैसला होता तब भी ये फ़ैसला आप कर सकते थे, और ना ही हैदर बाबा। मैं नहीं समझता कि किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के बगैर करने का इख्तियार किसी को हो सकता है, ख्वाह वो माँ बाप ही क्यों ना हो। लेकिन एक लम्हे को हम ये फ़र्ज़ भी कर लें तो बाबा जान, अगर गुड़िया की मंगनी खादिम भाई और ज़ैनी के इमदाद भाई से हुई थी और अब इसकी कोई अहमियत है, तो रेशमा आपी और अब्दुल्ला की मंगनी अब तक बरकरार है और इसकी भी वही अहमियत है। ये तो क़ुव्वत बाज़ू की बात है। वो रेशमा आपी की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकते।
لیکن ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کر سکتے ہیں۔ مکرم نے کہا، تو جن میں انگلیاں ٹیڑھی کر کے گھی نکالنے کا حوصلہ ہے وہ بھی اپنے ارمان پورے کر لیں۔ سب نے اسے گھوڑا تھا۔ سب، میں صرف بابا جان کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اتنی بات کاش کسی اور نے کی ہوتی۔ مکرم نے دانت پیسے۔ آپ بالکل کسی وجہ سے لحاظ نہ کریں، تعلیم نے مجھے مہذب بنا دیا ہے، لیکن خاندان کا اثر اتنی آسانی سے نہیں جاتا۔ اندر سے میں بھی اتنا ہی جنگلی ہوں جتنے آپ یا پھر ہمارے پچھلے جنگلی تھے۔ کیا بکواس کی تم نے؟ کسے جنگلی کہا تم نے؟ بابا جان کو؟ دادا جان کو؟ مکرم غصے سے سرخ ہوتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوں۔ مکرم، پیر صاحب نے اسے سنزش کے انداز میں ڈپٹا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابا جان، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر بولی۔ بیٹھ جاؤ مکرم، بابا جان نے سختی سے کہا۔ وہ بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کا حشر نشر کر دے۔ سیدھی بات کرو سب، تم زینب کے ساتھ صرف وقت گزار رہے ہو یا پھر اس سلسلے میں سنجیدہ ہو؟ پیر صاحب نے کہا، میں 100% سنجیدہ ہوں۔ وہ بولا، شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ جی بابا جان، لیکن ابھی نہیں، تعلیم مکمل کر کے۔ اس نے کہا، آل رائٹ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ابھی تمہیں جلدی نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں ہے، کچھ عرصے بعد تمہارا پرپوزل لے کر جائیں گے اس کے لیے، پیر صاحب نے کہا۔ مکرم نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور سب نے الجھن سے۔ پیر صاحب کے منہ سے نکلنے والی بات غیر متوقع تھی۔ اب تم جاؤ سب، انہوں نے کہا۔ یہ کیا بابا جان؟ مکرم نے اٹھنے کے بعد کہا۔ پیر صاحب نے پائپ کا کش لیا اور سب کے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ جا چکا تو بولے، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا، سانپ کو ایسے مارنا چاہیے کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہمارے بابا جان درست کہتے تھے، اولاد انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ ہم ایک لڑکی کی خاطر اپنے بیٹے سے محروم نہیں ہونا چاہتے، ایک بیٹے کو کھو چکے ہیں اور کسی کو کھونا نہیں چاہتے۔ سانپ ہم ضرور ماریں گے، لیکن ایسے کہ اس سے ہماری لاٹھی نہ ٹوٹے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، اور تم کچھ دنوں کے لیے لاہور چلے جاؤ۔ لیکن کیوں بابا جان؟ مکرم نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم میں اور سب نے کوئی مزید لڑائی جھگڑا ہو۔ خادم حسین بھی آج کل وہی ہے، تم بھی کچھ دن لاہور گزار کر آؤ۔ جی بہتر، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سب حسن کمرے سے باہر نکلا تو بہت الجھا ہوا تھا۔ پیر صاحب کا یوں مان جانا اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، لیکن خطرے کی نوعیت وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور زینی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف فون زینی نے ہی ریسیو کیا تھا۔ سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ایڈمیشن کا کیا بنا؟ سب نے اس سے پوچھا تھا۔ ابھی کیا بننا ہے؟ میں انتظار کر رہی تھی کہ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ تمہارا ایڈمیشن کہاں ہو رہا۔ یہ تو نہ ہو کہ میں ہوں نیو یارک میں اور تم کیلیفورنیا میں ہو، اس کا کیا فائدہ؟ وہ بولی تھی۔ مجھے خبر بھی نہیں تھی اور بابا جان نے نیو یارک میں میرا ایڈمیشن کروا دیا ہے، اس نے بتایا۔ کہاں پر؟ سب نے اسے تفصیل بتائی۔ اور تمہیں بتاؤں سب، بابا جان نے مس جارج سے بات کی اور وہ تو جیسے انتظار میں تھی کہ تلوار بن کر ہمارے سروں پر ہی لٹکتے۔ فوراً راضی ہو گئی۔ دیکھو تمہاری خاطر کیا کیا برداشت کرنا پڑا ہے۔ میں نے تم سے کہنا تھا زینی کہ جب تک پاکستان میں ہو محتاط رہو، کوشش کرو کہ حویلی سے زیادہ باہر مت نکلو، اور نکلنا پڑے تو پھر گن مین کو ضرور ساتھ رکھنا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر سختی سے عمل کرنا ہے، اس نے کہا۔ لیکن کیوں؟ ایک تو ویسے ہی یہاں اتنی پابندیاں ہیں کہ میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اور اب میں حویلی سے باہر بھی نہ نکلوں، یہ کیا بات ہوئی؟ ذرا ایک آدھ دن کے لیے ماموں کی طرف چلی جاتی، وہاں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ وہ بچے اتنے پیارے اور اتنے شرارتی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ وہ بولی، کبھی کسی کی بات مان بھی لیا کرو زینی۔ میں نے کب تمہاری بات نہیں مانی؟ مگر وجہ تو بتاؤ، اچانک تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ یوں سمجھ لو کہ میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہے، اور زینی کم از کم اس معاملے میں تمہیں منمانی نہیں کرنے دوں گا۔ تم مجھ سے کچھ کہو اور میں نہ مانوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تم چاہتے ہو کہ میں حویلی سے نہ نکلوں تو میں نہیں نکلوں گی، لیکن سب میں بچوں کو اپنی حویلی میں بلوا لیا کروں، حویلی کے اندر جو مرضی کروں۔ وہ سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اماں جان اور زہرا لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور زہرا ان سے اپنے کپڑے کے متعلق بات کر رہی تھی۔ اماں جان، اتنی اچھی کڑھائی کرتی ہیں یہ عورتیں، میں سوچ رہی ہوں کہ ان 2 سوٹوں پر سادہ کڑھائی کروا لوں اور اس میرون سوٹ پر گوٹا لگوا لوں، بہت اچھا لگے گا۔ زہرا نے کہا، زینی سے بھی پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتی ہے، تاکہ میں ایک ہی مرتبہ سب کپڑے دے دوں، کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی کو بلانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اماں جان بولی تھی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زینی صاف انکار کر دے گی، اسے کوئی شوق نہیں ان چیزوں۔ اسی وقت عبداللہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا ارادہ کافی دن پہلے لاہور چلے جانے کا تھا، لیکن اماں جان نے اسے روک لیا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اس نے واپسی ملتوی کر دی تھی۔ عبداللہ بیٹا، کہاں گم ہو جاتے ہو؟ 3 مرتبہ تمہارے لیے کھانا گرم کروا چکی ہوں۔ اماں جان نے اسے دیکھ کر کہا۔ اوہ اماں، ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ نہ بابا جان تھے اور نہ آپ، زہرا نے بتایا۔ اماں، آپ تو کھانا کھا لیا کریں وقت پر، میں اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، تھیسس کے سلسلے میں ان کے صوفے کے ہتھی پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہارے بابا جان شہر گئے ہوئے ہیں، لیکن تم تو یہیں ہو، تمہارے بغیر کھانا کیسے کھا لیتی؟
انہوں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ گڑیا، تم نے اور زینی نے نہیں کھایا؟ بھائی ہمیں تو بہت بھوک لگی، اس لیے میں نے تو کھا لیا ہے۔ زینی کچن میں 2 سینڈوچ چکر لے گئی تھی اور فون پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ سینڈوچ پہ گزرتی جا رہی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ زہرا نے کہا، تو چلے اماں جان ہم کھانا کھا لیتے ہیں، وہ بولا تھا۔ لیکن اماں جان پھر پریشان نظر آنے لگی۔ تم میں سے کوئی زینی کو منع کیوں نہیں کرتا؟ کھلی چھٹی ملی ہوئی، گھنٹوں فون پر اس لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ وہ تو نہ سمجھ ہے، اسے نہیں پتا کہ لوگ اس کی زندگی میں زہر گھول دیں گے۔ اچھا میں کہہ دوں گا اسے، آپ آئیں کھانا کھا لیں۔ اس نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ تم کیا کہو گے اسے؟ سب سے زیادہ شہد تو تم ہی نے دی ہے اسے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے نہ پریشان ہوں؟ میں چاہتی تھی کہ گڑیا اور زینی کی شادی ہو جائے تو میرے ذہن سے ان کا بوجھ اتر جائے۔ اتنے اچھے رشتے تھے، لیکن زینی نے پتہ نہیں کیا کہا ہے اسے۔ چلو وہاں شادی نہیں ہوئی، ان کے لیے رشتوں کی کون سی کمی ہے، لیکن رہیں تو میری نظروں کے سامنے۔ ساری زندگی اولاد ہونے کے باوجود ترستی رہی۔ میرے اپنے بچے مجھ سے الگ تھے، سینے پر صبر کی سل رکھ لی تھی میں نے۔ ایک بیٹا تھا سو وہ کوسوں دور۔ یہ زندگی گزاری ہے میں نے، آخر کب تک میرے بچے مجھ سے دور رہیں گے؟ اب یہ پڑھنے امریکہ چلی جائیں گی، تم بھی کبھی ساتھ نہیں رہے۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ رونے لگی۔ اماں پلیز۔ عبداللہ نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں چپ کرانے کی کوشش کی۔ رہنے دو تم بھی، تم لوگوں کو ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں، اپنی منمانی کرتے ہو تم سب، لیکن میں کیا کروں، مجھے تو ضرورت ہے نا تم بچوں کی۔ اماں جان میں آپ سے کب دور ہو رہا ہوں، اب تو چند مہینوں کی بات ہے۔ تھیسس مکمل ہو گیا تو یہیں آ جاؤں گا۔ جب تک تھیسس مکمل نہیں ہو جاتا آپ میرے پاس آ جائیں۔ اس نے انہیں تسلی دینے کے لیے کہا۔ اور اماں جان جہاں تک ان دو چڑیلوں کا تعلق ہے تو انہیں جانے دیں جہاں جاتی ہیں۔ ہمارا کیا، شادی کرتی ہیں یا پڑھائی کرتی ہیں، ہم دونوں کو بھلا کیا؟ یہ بابا جان کی بیٹیاں ہیں، وہ جانے، اور آپ کا بیٹا وہ جانے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اور یوں بھی اماں جان یہ لڑکیاں بہت بے وفا ہوتی ہیں، ماں باپ کے گھر ہوتی ہیں تو ان سے محبت کے دعوے کرتی ہیں، اور سسرال چلی جاتی ہیں تو اپنے پیچھے سب کو بھول جاتی ہیں۔ ایسی بے وفا مخلوق کے لیے آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ تو شکر کریں کہ یہ ٹل رہی ہیں سر سے کسی طرح۔ اماں جان نے اس کا ہاتھ چوم لیا، پھر زہرا کی طرف دیکھ کر بولی، دعا کرو بیٹا انہیں بھی ایسی سسرال ملے کہ یہ اپنی خوشیوں میں مگن ہو کر ہمیں بھول جائیں، بس یہ خوش رہیں۔ اچھا اماں اب آپ بیٹھیں، میں خود کھانا لگاتا ہوں۔ وہ اٹھا تھا۔ آپ کیا لگائیں گے بھائی، ہر چیز کی تباہی پھیر دیں گے۔ زہرا بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم لوگ اماں کو مصروف رکھا کرو کہ وہ زیادہ نہ سوچیں، عبداللہ نے ڈائننگ ٹیبل پر برتن لگاتی زہرا سے کہا۔ میں کیا کروں بھائی، پتہ ہی نہیں چلتا اماں جان کا، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو قسم سے میرے ہاتھ پاؤں سے جان ہی نکل گئی اماں کو روتے دیکھ کر۔ آپ نہ ہوتے تو شاید میں بھی ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی۔ اسے سالن کے ڈھکنے کو ٹیبل پر رکھا تھا۔ رونے کے علاوہ بھی کچھ کر لیا کرو، ہر بات کا اختتام رونے پر ہوتا ہے تم لوگوں کا۔ اب جاؤ اماں جان کو لے کر آؤ۔ نوری کے ساتھ خادم حسین کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، لیکن اس کی تمام تر خوبصورتی کے باوجود اس میں جو گوار پن تھا وہ اسے الجھن میں ڈال دیتا۔ خادم حسین کو نفاست پسند لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، ایسی لڑکیاں جن کے انداز نشست اور برخاست میں تمکنت اور شاہانہ پن ہو۔ نوری میں ان میں سے کوئی بات نہیں تھی، بس نخرہ ہی نخرہ تھا۔ نوری کی شوخی میں مزاری پن تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ایسے خول میں بند کر دی گئی ہو جو اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود خادم حسین اس کے ساتھ اچھا وقت گزار رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس قبیل کی عورتوں کے ساتھ یہ مسائل تو ہوتے ہی۔ نیپ الحال سے باہر نکلتے وہاں بانو کی نگاہ نیہا پر پڑی تھی۔ نیہا، اس نے آواز لگائی۔ ارے بانو تم کہاں؟ وہ گرم جوشی سے اس سے گلے ملی۔ میرا تو شہر ہے، یہ بتاؤ کہ تم اسلام آباد سے کب اور کیسے آئیں؟ اتنی سختی سے تاکید کی تھی اما نے کہ میں نے ہر حالت میں تمہاری ایگزیبیشن دیکھنی ہے، اسی لیے آئی ہوں، وہ بولی تھی۔ اور یہاں اسی لیے دکھائی دے رہی ہوں کہ تمہیں ابھی میں آف بیٹ پریکٹس دیکھ رہی تھی، پھر ہینٹج پر کوئی سوٹ دیکھنے تھے۔ میں بھی سوٹوں کے لیے ہی آئی ہوں، اماں جی نے کچھ پیسے دیے ہیں، سوچا تھا کہ توپ کا لائسنس مانگوں گی، پستول کا ملے گا، لیکن ابا جی کی سفارش پر لائسنس کیا پوری توپ ہی مل گئی۔ وہ ہنسی تھی۔ یعنی میں نے کہا کہ 4-5 ہزار روپے چاہیے، سوچا تھا کہ بہت بھی ہوا تو 1000-1500 کا مل جائے، لیکن مجھے تو ابا جی نے پورے 5000 روپے ہی دلوا دیے۔ میں نے سوچا کہ چلو زبردست قسم کا سوٹ لیتی ہوں۔ وہ دونوں ہینٹج میں داخل ہو۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ جیمز کیسا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نیہا کپڑے دیکھتے بولی تھی۔ پتہ نہیں، کیا مطلب؟ اس نے کپڑوں کی طرف سے توجہ ماں بانو کی جانب مبذول کر دی۔ مطلب یہ کہ مجھے تو عبداللہ کی خبر نہیں کہ وہ کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، جیمز کا کیا پتا ہوگا۔ آج اتنی مشکل سے گھر سے نکلی، میں تو بہت بزی تھی، ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں۔ بہرحال میں نے فون پر عبداللہ سے بات کی تھی، وہ کل رات ہی گاؤں سے آیا تھا۔ وہ دونوں کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا؟ لیکن اسے تو مجھ سے بھی ایک دن پہلے آنا تھا۔ اس کی ممی نے روک لیا تھا اسے، میں نے اسی لیے فون کیا تھا اسے کہ کنفرم کر لوں ایگزیبیشن کے بارے میں۔ جس وقت میرا فون آیا اس نے بمشکل 5 منٹ پہلے ہی
पहुंचा था। उसने बताया। और तुम इस वक्त कहाँ रह रही हो? हॉस्टल जिंदाबाद। मम्मा चाह रही थी कि यहाँ अंकल आंटी की तरफ चली जाऊं, लेकिन मैं तो उनके घर नहीं रह सकती। मैंने साफ साफ कह दिया उन्हें, हॉस्टल लाख बुरा सही, लेकिन वहाँ फिर भी रह लूंगी। उसने कहा था। आप फिर कैसे जाएंगी? अब वापस कैसे जाओगी? माँ बानो ने उसे दरियाफ्त की। कैब ले लूंगी, वो बोली थी। इस तरह मत जाओ। अगर मुनासिब समझो तो होटल के बजाय मेरे साथ चली चलो। अगर हॉस्टल में ही रहना है तो फिर मैं और अब्बा जी तुम्हें वहाँ छोड़ते हुए घर चले जाएंगे। माँ बानो ने कहा। तुम्हारे घर रह जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अंकल हैं कहाँ? वो भी तुम्हारे साथ आए? हाँ, वो बुक स्टॉल गए हैं, कुछ किताबें देख रहे हैं। तो चलो वहीं चलते हैं। एग्जीबिशन वाले दिन महाबानो खास एहतमाम के साथ तैयार हुई। स्याह और सुनहरी नेट के कुर्ते और स्याह पजामे पर नेट का बड़ा सा सुनहरा दुपट्टा लिए। जल के साथ बाल पीछे करके उसने जूड़ा बांध रखा था। मेकअप का उसने पूरा ख्याल रखा था और सुनहरे रंग की मुनासबत से ही कर रखा था। अब्दुल्ला ने उसे देखा तो चंद लम्हे के लिए पलकें झपकना ही भूल गया। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो मुस्कुरा दी थी। तुम इसी तरह ढंग से तैयार होकर नहीं रह सकती, वो बोला था। इतना वक्त नहीं होता मेरे पास, पूरा 1 घंटा लग गया इस तैयारी में। रोजाना इतना वक्त कहाँ से लाऊं? वो हंसी थी। फिर भी जितनी झल्ली बनकर तुम कॉलेज में आती हो, ये मेरी ही नज़र का कमाल है कि ऐसे में भी तुम्हारी खूबसूरती ढूंढ ली। वो फिर हंसी थी। बहुत दिक्कत हुई होगी तुम्हें मेरी खूबसूरती ढूंढने में। वाकई ये तुम्हारी नज़र का ही कमाल था। एडी एग्जीबिशन में रखे हुए सेरेमिक्स पीस देखते उनकी तरफ चलाया। बहुत ज़रब बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत पीस है वो तुमने NFS कर रखा है, वो मैं खरीदना चाहता हूँ। माइंड मत करना एडी, लेकिन वो मैंने सिर्फ देखने के लिए रखा है, बेचने के लिए नहीं। मगर मुझे वही अच्छा लगा है। वो मुसर था। कोई और देख लूँ। इतने ज़्यादा पीस हैं, तुम सिर्फ एक की तारीफ कर रहे हो, मेरा दिल तोड़े। मैंने और अब्बा जी ने बहुत मेहनत से बनाए हैं सब। मुझे भी वही पीस अच्छा लगा है जो नॉट फॉर सेल है। लेकिन एडी, ये आर्टिस्ट की मर्जी होती है कि क्या पीस ऑफ आर्ट बेचे हैं या नहीं। अब्दुल्ला ने कहा। वो सब दोस्त माँ बानों के अब्बा जी से सरमक डिस्कस करते रहे। जो पीस नॉट फॉर सेल था, इसके लिए बहुत से लोग माँ बानों के पास आए। प्लीज़ ये बेच दें। लेकिन उसने सबसे निहायत शाइस्तगी से माजत कर ली और उन्हें नुमाइश के लिए रखी बाकी चीज़ें दिखाने लगी। उस वक्त अब्बा जी एडी और अब्दुल्ला को साथ लेकर लिबर्टी गए हुए थे। उन्होंने महबानों को बताया नहीं था, लेकिन वो उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेना चाहते थे। उसने उनके साथ मिलकर मेहनत भी तो बहुत की थी। वहाँ पर महबानों नेहा और जेम्स भी खड़े बातें कर रहे थे। मुबारक, नुमाइश बहुत कामयाब जा रही है, नेहा ने उससे कहा। ठीक है, हमने मेहनत की और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, लेकिन मैं असल क्रेडिट अब्दुल्ला को ही दूंगी इसके लिए, वो बोली थी। तुम दोगी ही, लेकिन आखिर क्यों? नेहा ने कहा। इसलिए कि ये आइडिया उसी का था। इसी ने तो इस पर अभी तो इसने पर कॉन्टिनेंटल और आवारी में भी बुकिंग करवा दी है। दुआ करो कि वहाँ भी हमारी इसी तरह कामयाबी। मैं शदीद कॉम्प्लेक्स का शिकार थी। ये अब्दुल्ला ही था जिसने मुझे एहसास कमतरी से निकाला है। मैं कभी भूल नहीं सकती जो कुछ इसने मेरे लिए किया है। मेरी पूरी शख्सियत ही तब्दील कर दी इसने, माँ बानो ने उससे कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर अब्दुल्ला हर जगह कलफ लगा कुर्ता शलवार क्यों पहनाता है। दूर से लगता है जैसे कोई ज़मींदार जागीरदार चला रहा हो। नेहा ने अब्दुल्ला पर तबसरा किया। इसीलिए कि वो इसमें बहुत हैंडसम लगता है। वैसे तो वो हर तरह हैंडसम लगता है, लेकिन कुर्ता शलवार पहने का था तो और ज़्यादा लगी। महाबानो ने फ़ौरन उसकी साइड ली थी। कोई तब्दीली तो होनी चाहिए ना, वो मुसर थी। तब्दीली ही है, कॉलेज में वो इस तरह ड्रेसअप नहीं होता। अब के जेम्स भी मैदान में कूद पड़ा। खैर जेम्स, तुम तो चुप कर जाओ, तुम्हें तो मर्दों के फैशन का ज़रा भी नहीं पता। नेहा उससे उलझ पड़ी थी। हाँ, सख्त शर्मिंदा करवा दिया तुमने जेम्स, महाबानो हंस पड़ी। कैसे? वो कुछ ना समझा। आई विल किल यू महाबानो, नेहा ने हंसते हुए उसे घूर कर देखा। तुम 501 का कूड़े के डब्बे में डालकर वेस्ट जीन्स पहनोगे? महाबानो मुसलसल हंस रही। इस सदी में तो ये मुमकिन नहीं, बहुत महंगी चीज़ है ये मेरी, वो बोला था। फैशन के साथ साथ चला करो, महाबानो ने कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे इतने खूबसूरत बाल हैं जेम्स, लंबे भी हैं, बल्कि अफसोस के तुम्हारे बाल ज़्यादा लंबे। आखिर तुम इसे पुराने स्टाइल में बाल पीछे करके पोनी क्यों नहीं बना लेते? रुमाल क्यों बांधते हो? नेहा ने कहा। हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल मेल फैशन का पता ही नहीं जेम्स, महाबानो ने मौके से फ़ायदा उठाया। ये तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? आजकल जिसे देखो रुमाल बांधे फिर रहा है, इसका भी मूड बुरा हो। ज़ाहिर है फैशन में है, फैशन तो करेंगे सब। एक तुम ही पुराने मॉडल के नज़र आते हो, नेहा ने कहा था। वैसे जेम्स, तुम ये कर लो तो बिल्कुल स्कॉट कैंपल लगोगे, महाबानो ने कहा था। चलो स्कॉट कैंपल वाला काम मत करो, लेकिन ये प्लीज़ वेस्ट जीन्स पहनना शुरू कर दो। नेहा बेचारी, इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।
जेम्स को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। खादिम हुसैन और मुकर्रम अली डिनर के लिए जिंगहुआ आए थे। वहाँ इनका इरादा एग्जीबिशन देखने का भी बन गया था। जब वो दोनों इस कमरे में पहुंचे तो कनकनाती हंसी ने उनका इस्तकबाल किया था। खादिम हुसैन ने हंसती हुई लड़कियों की तरफ देखा। एक लड़की बिल्कुल अमरीकन लग रही थी और दूसरी खालिस मशरकी हुस्न का शाहकार थी। एक लड़का भी था, वो भी गैर मुल्की लग रहा था। खादिम हुसैन की निगाहें सांवली लड़की पर टिक गई थी। वो खूबसूरत थी, उसकी हंसी भी खनकदार थी, लेकिन जो चीज़ खादिम हुसैन को इसमें सबसे खूबसूरत लगी वो उसके अंदाज की तमतनत और शाहानापन था। जब महबानो को एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है तो उसने भी सिंस में निगाहें उठाकर देखा था। एक लम्हे में ही उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया। वो रिश्मा के भाइयों को पहचानती थी और ये भी जानती थी कि वो कैसे अब्दुल्ला के खून के प्यासे हो रहे हैं और अब्दुल्ला किसी भी वक्त लिबर्टी वापस आ सकता था। महबानो का एहसास हुआ कि उसे फौरी तौर पर कुछ करना था, वरना अब्दुल्ला के आने पर सूरत हाल बिगड़ सकती थी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर खादिम हुसैन ने अपने ऊपर बेनियाजी का खौल चढ़ा लिया था और नुमाइश में रखे सिरेमिक पीसेस की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुकर्रम भी उसके साथ साथ ही था। माँ बानो जेम्स को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर ले। नेहा भी कुछ ना समझते उनके पीछे बाहर निकल आई। क्या हुआ बानो, तुम परेशान लग रही हो, जेम्स ने कहा। मेरी बात सुनो जेम्स, प्लीज किसी भी सूरत में अब्दुल्ला को यहाँ मत आने देना। यहाँ उसके लिए खतरा है। क्या मतलब? वो कुछ ना समझा। ये जो दो लड़के हैं ना, ये दोनों उसके वही कजन हैं जो उसकी जान के दुश्मन हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किल पेश आएगी अगर उसका सामना हो गया। अच्छा, मैं इसे बाहर ही रोक कर बता दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जेम्स ने उसे कहा। नहीं, उसे बताना मत। तुम्हें पता है ना कि उसके दिमाग की एक चूल ढीली। उसने उसने कहना है कि इनकी ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। और फिर मैं नहीं चाहती कि कोई नुकसान पहुँचे। तुम इसे बताना बिल्कुल मत और बाहर भी मत रुकना। किसी बहाने से दोबारा उसे ले जाना। मैं कोशिश करती हूँ कि ये टल जाए, बस तुम इनके जाने के बाद ही उसके साथ आना। ऑल राइट, तुम फिक्र मत करो। बानो, तुम्हें तो कोई खतरा नहीं है ना? इनमें से एक तो मुझे लग रहा है जैसे पिए हुए हो। आंखें देखी हैं उसकी, नेहा ने कहा। मुझे बिल्कुल कोई खतरा नहीं, मेरा इनसे क्या लेना देना। मेरे मुतल्लिक फिक्र मत करो, उसने तसल्ली दी थी। तुम सच कह रही हो ना? नेहा ने दोबारा तस्दीक ज़रूरी समझी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे क्यों कुछ कहेंगे? मुझसे भला क्या दुश्मनी इनकी? फिर ठीक है, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं भी जेम्स के साथ बाहर चली जाऊँ, उसने कहा। आगे झुककर उसके कान में बोली। मुझे उसके अकेलेपन पर तरस आ रहा। महाबानो हंस पड़ी। क्यों नहीं, और हाँ, इसे मेल फैशन से ज़रा अच्छी तरह आगाह कर देना। नेहा मुस्कुराते जेम्स के साथ बाहर निकल गई। महाबानो वापस उस कमरे में चली आई थी जहाँ एग्जीबिशन लगी हुई। ये सेरेमिक्स पीस आपने बनाए? खादिम हुसैन ने उसकी तरफ बढ़ाया था। जी, मैंने और मेरे फादर ने बनाए। मुझे एक पीस खरीदना है लेकिन इस पर नॉट फॉर सेल का कार्ड लगा है, वो बोला था। फिर तो जाहिर है आप वो नहीं खरीद सकते, वो पीस नॉट फॉर सेल है। यहाँ और भी बहुत से पीस मौजूद हैं, आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छा लग जाएगा, उसने शाइस्तगी से कहा। लेकिन मैं वो खरीदना चाहता हूँ, आप इसकी कीमत का तयन करके मुझे बता दें। ये आर्टिस्ट की मर्जी पर मुनहसर होता है कि वो क्या चीज़ बेचते और क्या नहीं। मैं इसे नहीं बेचना चाहती, उसने बेनियाजी से कहा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सबसे महंगा पीस 5,000 तक का है। मैं आपको इस पीस के लिए 10,000 भी दे सकता हूँ। देखें मिस्टर, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। 20,000? 20 लाख में भी नहीं, उसने माथे पर बल डालकर कहा। वो पीस उसने अब्दुल्ला को तोहफे में देने के लिए रखा हुआ था और ये तो मुमकिन ही नहीं था कि अब्दुल्ला को देने वाला तोहफा किसी और के हाथ बेच देते। ये पीस देख लें, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसे अपने लहजे में मौजूद सख्ती का अंदाज़ा तो उसने कदे तौक़ुफ़ से शाइस्तगी से कहा। और कोई नहीं, मुझे सिर्फ यही पीस चाहिए और आपको ये बेचना होगा। मिस्टर खादिम हुसैन, महबानों ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा। ना तो ये न्यासपुर है, ना ही वहाँ रहने वाले आपके किसी मज़ारे की बेटी हूँ। रोब मुझ पर जमाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं आप जैसों का रोब बर्दाश्त करती हूँ। मेरी मर्ज़ी कि मैं क्या बेचना चाहती हूँ और क्या नहीं। जो चीज़ें फॉर सेल हैं, इनमें से आप जो चीज़ खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। खादिम हुसैन ने पुरख्याल निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुकर्रम भी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिन्हें वो कम ही पूरा खोला खोल कर रखता था। नेहा ने उसी मुतल्लिक तबसरा किया था। बेबी, अगर तुम इन्हें जानती हो तो ये भी जानती होगी कि फॉर सेल चीज़ें तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन हम वही चीज़ें हासिल करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो नॉट फॉर सेल होती। मुकर्रम ने खुली आंखों से उसकी तरफ देखते कहा। महबानों के लिए उसके लहजे में छुपी धमकी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। फिर मुकर्रम खादिम हुसैन की तरफ मुड़ा। यहाँ दो खूबसूरत चीज़ें हैं, नॉट फॉर सेल हैं, हमारे बंगले में अच्छी लगेंगी, क्या ख्याल है? महबानों का दिल चाहा कि वो चीख कर अब्दुल्ला को मदद के लिए पुकारे, लेकिन बहुत मुश्किलों से उसने अपने हवास काबू में रखे। नहीं बानो, तुमने घबराना नहीं है, यहाँ ये कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं, डरो मत और ना इन्हें महसूस होने दो कि तुम इनसे खौफजदा हो। उसने दिल ही दिल में सोचा और खुद को तसल्ली दी और फिर चेहरा सपाट रखते उनसे मुखातिब हुई। दुनिया बदल गई लेकिन तुम लोग वही रहे। इस किस्म की धमकियाँ अपने मज़ारों को दो, मुझे नहीं। एंड नाउ गेट लॉस्ट।
وہ کہہ کر ان کی طرف پشت کر کے شیشوں کو ترتیب سے رکھنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے الفاظ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ خادم حسین کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ نہیں مکرم نہیں، جو چیز بیک وقت خوبصورت اور ناٹ فار سیل، انہیں خوبصورتی سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ واپس چلو۔ قدموں کی آوازوں نے اسے بتایا کہ وہ دونوں کمرے سے نکل چکے ہیں۔ ماں بانو گہری سانس لے کر وہیں دیوار سے ٹک گئی تھی اور اپنے ہاتھ سے کنپٹیاں دبانے لگی۔ اسے احساس تھا کہ اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے اور چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ ان دونوں کی وہاں موجودگی تک نہ جانے کس طرح اس نے خود پر قابو پائے رکھا، لیکن ان کے جاتے ہی اسے اپنے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے اسی طرح کھڑے ہوئے چند لمحے گزرے تھے یا چند منٹ۔ جب عبداللہ سب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا بانو؟ آر یو آل رائٹ؟ تم عبداللہ؟ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ہیز بین ٹیک کیئر آف، جیت نے جلدی سے کہا۔ نیہا نے بھی ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ دونوں جا چکے ہیں۔ ماں بانو نے سکون کا گہرا سانس لی۔ ابا جی جو سب سے آخر میں کمرے میں داخل ہوئے، وہ گھبرا کر اس کے پاس آئے تھے۔ بانو بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ابا جی، بس سر میں درد ہو گیا ہے۔ اب تک اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ خود کو اپنے لوگوں میں گھرے دیکھ کر وہ خاصا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ پریشان ہو چکے تھے۔ ابا جی آپ فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک، تھوڑا سا سر میں درد ہے۔ وہ ان کی تسلی کے لیے ہنس پڑی۔ عبداللہ اور ڈیڈی بغور اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس وقت اسے کریدنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ دیکھو بانو، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ابا جی نے خوبصورت کاغذ میں لپٹا ایک تحفہ اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے شوق سے کہتے ہوئے پیکٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کے لینے سے پہلے ہی پیکٹ ایڈی نے اچک لی۔ گیس کرو، وہ بولا تھا۔ اتنی دور سے کیا اندازہ لگا سکتی ہوں؟ اس نے چھیننے کی کوشش کرتے کہا۔ جب تک بوجھو گی نہیں، جب تک تو ملے گا نہیں۔ ایڈی اسے بالکل مت دینا، نیہا نے جلدی سے اسے ہدایت دی تھی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ذہن پر زور دیا۔ اتنی مصیبت کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ نے اسے کہا اور پھر پیکٹ ایڈی کے ہاتھ سے کھینچ کر مہمانوں کو پکڑا دیا۔ یہ سراسر فاؤل ہے، ایڈی بولا تھا۔ ماں بانو نے ہنستے ہوئے پیکٹ کھولا۔ اندر حسب توقع ورلڈ میتھولوجی رکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب کے خریدنے کا اسے بہت شوق تھا۔ وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ تھینک یو ابا جی۔ بظاہر ہر چیز ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ سب کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، لیکن اس کا ذہن اب تک تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والے واقعے میں اٹکا ہوا تھا۔ مکرم کی دھمکی تو بہت واضح تھی، لیکن جو کچھ خادم حسین نے کہا اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ ان الفاظ کو بھول نہیں سکتی تھی۔ نہیں مکرم نہیں، جو چیزیں بیک وقت خوبصورت اور ناٹ فار سیل، انہیں خوبصورتی سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس کے انداز میں دھمکی نہیں تھی، انا کا غرور تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ جو چیز جیسے چاہے حاصل کر سکتا تھا۔ حاصل کرنے سے اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نے مکرم کو کس بات سے منع کیا تھا؟ کیا مکرم ماں بانو کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی اور الجھ رہی تھی۔ کیا کروں؟ عبداللہ کو بتا دوں یا ریشما سے مدد طلب کروں؟ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اسے یہ دونوں خیال ہی غلط محسوس ہوئے تھے۔ نہیں، عبداللہ کو خبر ہوئی تو پتہ نہیں کیا رد عمل ظاہر کر۔ وہ تو اب بھی 5 بھائی ہیں، ان کے بے شمار وفادار ملازم ہیں، اور وہ سب ہی عبداللہ کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ اگر انہوں نے عبداللہ کو نقصان پہنچا دیا تو یوں بھی عبداللہ کو غصہ آ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے اندازہ ہوا کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا اور بات بہت بگڑ جائے گی۔ پھر کیا ریشما سے کہہ دوں؟ لیکن اسے کیسے کہوں؟ پہلے اسے عبداللہ کو چھین لیا، اب کیا اس کے بھائیوں سے بھی دور کر دوں؟ وہ جیسے بھی ہیں اس کے تو بھائی ہیں اور اسے وہ بے تحاشا محبت کرتے۔ میں اس کی زندگی میں مسلسل زہر نہیں گھول سکتی۔ اسے ساری زندگی شاید ہی ان کے در و دیوار میں درمیان پڑے رہے۔ ابھی تو وہ سب کی محبتوں کے درمیان وہ عذابناک دن اور رات بسر کر لیتی ہے، لیکن اگر اسے ان سے نفرت ہو گئی، اگر چاہنے کے باوجود وہ ان سے محبت نہ کر سکی، تو ذہنی طور پر بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ او گاڈ، یہ بھی نہیں پتا کہ کیا کروں۔ آرڈرز کے فارمز دیکھتی وہ بہت سوچے جا رہی تھی۔ کہاں گم؟ عبداللہ کی آواز سن کر چونک۔ کہیں نہیں، یہ دیکھ رہی تھی کتنے آرڈرز ملے ہیں اور کس کس پیس کے۔ کم از کم مجھ سے تو مت بول، کم از کم مجھ سے تو مت چھپاؤ۔ مگر میں کیا چھپا رہی ہوں؟ میرے پاس چھپانے کے لیے ہے ہی کیا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت جب تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، اس نے کہا تھا۔ پلیز عبداللہ، نتیجہ اخذ کرنے میں اتنی جلد بازی مت کیا کرو۔ وہ مضطرب نظر آنے لگی تھی، پھر قدرے توقف کے بعد بولی۔ میں اکیلی ہوتی ہوں تو سب سوچنے لگتی ہوں، جس کے متعلق سوچنا بیکار ہے، جس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے اچھے وقت کا انتظار کرنے کے۔ میں ہر وقت تمہیں انہی باتوں میں الجھائے نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، جو کچھ تم نے کہا وہ بالکل درست تھا۔ تم وقت بے وقت یہی بیکار کی باتیں سوچتی ہو، لیکن اس وقت یہ سب سوچنے کی وجہ کیا وجہ ہے یہ میں نہیں جانتا اور تم بتانا نہیں چاہتی۔
وہ شخصی آزادی کا قائل تھا. نہیں بتانا چاہتی تو یہ تمہاری مرضی, لیکن اگر مجھ پر اعتبار کرتی ہو تو مجھ سے کوئی ایسی بات نہ چھپانا جس کے چھپانے سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. مہبانو کا دل دھڑک اٹھا تھا. عبداللہ میری سوچوں کو کیسے پڑھ لیتا ہے. اس نے سوچا, پھر جلدی سے منہ پھیر لیا. پتہ نہیں ابا جی کہاں چلے گئے, وہ بولی تھی. کچھ امریکی ٹورسٹ آئے ہیں, انہی سے بات کر رہے ہیں, وہ بولا تھا. اگر تم لوگ ڈسٹرب نہ ہو تو پھر میں آ جاؤں, نیہا نے کہا. او شیور, کیوں نہیں, ماں بانو نے کہا. میرے پاس ایک بہت دھماکہ خیز خبر ہے. اس کے انداز میں جوش و خروش نمایاں تھا. کیا خبر؟ ماں بانو نے زبردستی دلچسپی کا اظہار کیا, ورنہ اس وقت اسے کسی خبر کی دلچسپی محسوس نہ ہو رہی. یہ جو امریکی ٹورسٹ ہیں نا, ان میں سے 2 والٹرز ہیں. امریکی ہیں اسی لیے پولٹر کہہ رہی ہوں, ورنہ یہ کمہاری ہیں. وہ ہنسی تھی, اور ابھی وہ ابا جی سے یہی بات ڈسکس کر رہے ہیں. ماں بانو نے کہا. ہاں, اور پتہ ہے کیا, وہ تو بس پاگل ہو گئے ہیں یہ پولٹری دیکھیں. ویسے تو وہاں بھی آکسیڈنٹل کی جگہ اورینٹل ان ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہیں. لیکن وہ ہیں کہاں؟ میں نے تو دیکھا بھی نہیں, ماں بانو نے حیرت سے کہا. خاصی دیر یہاں رہے تھے, چیزیں بھی دیکھی انہوں نے, لیکن اس وقت تم آرڈر فارمز دیکھنے میں مصروف تھی. عبداللہ نے سگریٹ کیس سے میلبرو کا ایک سگریٹ منتخب کرتے ہوئے کہا. ماں بانو کو احساس تھا کہ اس بات سے عبداللہ کا مطلب اسے بابت کروانا تھا کہ وہ اپنی پریشانی میں بری طرح گم ہونے کے باوجود اس پر اعتبار نہیں کر رہی تھی. ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ عبداللہ کو سب کچھ بتا دے اور اسے یہ یقین دلا دے کہ اس پر تو وہ اپنی ذات سے بڑھ کر اعتماد کرتی تھی. وہ اگر اس سے کچھ چھپا رہی تھی تو اس لیے نہیں کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی. وہ تو صرف یہ بات چاہتی تھی کہ عبداللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اور بس. ایڈی اور جیمز بھی انکل کے ساتھ ہی تھے. ویسے ہی انکل کی نالج اتنی زیادہ ہے, اور پھر دونوں بھی آرٹ کے حوالے سے لقمے دیتے جا رہے ہیں. وہ دونوں امریکی تو بہت زیادہ ہی امپریس ہو رہے ہیں. نیہا نے مزید اطلاع دی تھی. مہبانوں کو ایک دم ڈھیروں خوشی کا احساس ہوا. جب کوئی ابا جی سے ایسے امپریس ہوتا ہے انہیں اور ان کے کام کو سراہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ایک نئی دنیا مل گئی. انہوں نے جو کچھ حاصل کیا خود کیا ہے. ان کی اچیومنٹ ان کی اپنی ہے. وہ مکمل طور پر سیلف میڈ انسان ہے. میرے ابا جی جیسا اور کوئی بھی نہیں ہوگا. پتہ ہے بانو, وہ امریکی بھی یہی ناٹ فار سیل والا پیس خریدنا چاہتے تھے, اور اس کا آرڈر دینا چاہتے ہیں شاید. نیہا نے اسے بتایا. نہیں, ایک ہی پیس ہے اور جیسا کوئی دوسرا پیس کبھی نہیں بنے, اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا. کیوں, کوئی وجہ تو ہو. اس کا تو میں بھی آرڈر دینا چاہتی تھی, نیہا بولی. اسی لیے کہ اس میں میری محنت سے زیادہ میری محبت شامل ہے, ماں بانو نے کہا. او, اب سمجھی, تو یہ عبداللہ کے لیے ہے. تم نے بہت پہلے بتا دیا ہوتا, پھر ہم تم سے کبھی یہ تقاضا نہ کرتے. نیہا ہنس رہی تھی. ماں بانو اور عبداللہ نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا. محبت اور شکریہ کے اظہار کے لیے مجھے ہمیشہ لفظ بہت چھوٹے اور بہت تھوڑے لگتے ہیں, وہ بولا تھا. ماں بانو ہنس پڑی, سکون اور طمانینت بھری ہنسی. اسی وقت ابا جی ایڈی اور جیمز کے ساتھ اندر داخل ہوئے. وہ تینوں بھی کسی بات پر ہنس رہے تھے. یہ بتاؤ بانو کہ ڈنر کہاں دو گی, بہت شاندار تھا, ایڈی نے آتے ہی کہا. وہ کس خوشی میں, وہ کچھ نہ سمجھی. ابھی کچھ طے کہاں ہوا ہے, میں نے کہا ہے کہ سوچ کر جواب دوں گا, ابا جی نے کہا. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ, میرے تو سر پر سے گزر رہی. ماں بانو بولی. 4 انچ ہیل پہن کر بھی سر سے گزر رہی ہیں. فوراً کرسی پر کھڑی ہو جاؤ, ایڈی نے کہا. کچھ بکو گے بھی, بات کیا ہے. بغیر کچھ جانے پوچھے ڈنر نہیں مل سکتا, یہ میں پہلے کلیئر کر رہی ہوں. یعنی جو کچھ میں فرما رہا ہوں وہ تمہاری نظر میں بکواس ہے. ٹھہرو میں نوٹ کر لوں. ایڈی نے جیب سے نوٹ پیڈ اور بال پوائنٹ نکال لیا تھا, اور ہر اہم بات نوٹ کرنے کا عادی تھا. ایک نوٹ پیڈ اور بال پوائنٹ ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا. یہ تو کچھ نہیں بتائے گا بجی, پلیز آپ بتائیں. وہ ان کی طرف مڑی. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی, یہاں 2 امریکی پورٹرز ہیں. انہیں ہمارا کام اچھا لگا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ امریکہ جاؤں, اور بس اتنی سی بات ہے. ابا جی نے کہا. کیا, یہ اتنی سی بات ہے, اور یہ آپ کو اتنی سی بات لگتی ہے ابا جی. اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا. بس انکل آپ یہ آفر قبول کر لیں, نیہا نے جلدی سے انہیں مشورہ دی. دیکھیں گے بیٹا, کوئی فیصلہ اتنی جلدی تو نہیں کیا جا سکتا, بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے, انہوں نے شفقت سے کہا. خادم حسین اور مکرم ریسٹورنٹ سے باہر آ کر کار میں بیٹھے تو مکرم کا موڈ خاصا بگڑا ہوا تھا. بہت غصے میں ہو, خادم حسین نے کار سٹارٹ کرتے کہا. کیا ہونا نہیں چاہیے, اس 2 ٹکے کی لڑکی نے ہماری بے عزتی کر دی اور ہم خاموشی سے واپس پلٹ آئے. نہیں مکرم, تم مجھ سے کچھ نہیں کہو گے, وہ سڑک پر نظر جماتے ہوئے بولی. کیوں, اس وقت تو آپ نے مجھے منع کر دیا, کوئی خاص وجہ ہے کیا. ہاں وجہ تو خاص ہے, بلکہ بہت خاص. تم نے دیکھا تھا نا مکرم کہ اس لڑکی میں کتنی شان اور کتنی دمکنت تھی. مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی, میرا آئیڈیل ایسی ہی لڑکی. کیا, مکرم علی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا. ہاں, اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان پہنچے یا اس کی چھوٹی سی انا پر کوئی ضرب لگے, خادم حسین نے کہا. آپ سنجیدہ ہیں,
मुकर्रम ने तस्दीक चाही। ये कोई फैसला नहीं, मैं उसके मुतल्लिक जानता हूँ मैं उसके मुतल्लिक जानना चाहता हूँ। इसका मेरा पहला इंप्रेशन तो अच्छा है, मगर ये भी मुमकिन है कि वो वैसी ना हो जैसा मैंने उसे समझा है। जल्दबाजी मुझे पसंद नहीं। हाँ, अगर वो मेरे म्यार पर पूरी उतरेगी तो फिर मैं देर नहीं करूँगा। कुछ देर तक कार में खामोशी रही। मुकर्रम चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, गोया आप इस हद तक संजीदा है गोया आप एक हद तक संजीदा हैं। हाँ, तुम कह सकते हो, खादिम हुसैन ने कहा। मगर क्या ऐसा होना मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं? हमारे घराने के रिश्ते को कौन ठुकरा सकता है? वो बोला था। मेरा मतलब ये नहीं, वो तो किसी की जरूरत नहीं कि न्यासपुर की गद्दी के वारिस का रिश्ता रद्द कर सके। मेरा ख्याल दूसरी तरफ था, अपने घर, अपनी हवेली की तरफ। आपका क्या ख्याल है? बाबा जान इस बात की इजाज़त दे देंगे? घर का गेट आ गया था। खादिम हुसैन के हॉर्न देते ही घर का दरवाज़ा खुला और वो अपनी गाड़ी ड्राइव वे में ले आया था। मेरा ख्याल है कि बाहर ही बैठते, खादिम हुसैन ने कहा और लॉन की तरफ बढ़ गया। मुकर्रम भी उसके पीछे चला है। मैंने बाबा जान के मुतल्लिक पूछा था, क्या वो इजाज़त दे देंगे? मुकर्रम ने उसके सामने मुकर्रम ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते सवाल दोहराया था। यकीनन दे देंगे, उसने सिगरेट सुलगाते कहा। मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है, और फिर मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं। आपको लड़की पसंद आ गई तो फिर यहाँ भी उसे उठवा लेना कोई मसला नहीं। आप एक मरतबा इशारा कर दें और बस। नहीं मुकर्रम, मैं हर उस औरत को इज़्ज़त देना ज़रूरी समझता हूँ जो काबिल इज़्ज़त हो, जो बिकने पर तैयार ना हो। इसकी कीमत लगाने में कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन जो बिकाऊ नहीं है, इसे किसी निचली सतह पर गिराना मुझे मंजूर नहीं। खादिम हुसैन ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, लेकिन उसे बतौर बहू कौन कबूल करेगा? मैं ये समझता हूँ कि मर्द को बहुत मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत कि उससे गैर ज़रूरी सवालात करने की किसी को ज़रूरत ना हो, कोई भी उस पर दबाव डालकर उसका फैसला तब्दील ना करवा सके। और मुझे मालूम है कि मुझ में ये मजबूती है। मैं कोई औरत नहीं हूँ जिसके लिए माशरे ने और हमारी हवेली ने कुछ रिवायतें बना डाली। इसके लिए इन रिवायतों की पाबंदी ज़रूरी है। मर्दों के लिए किसी और के वज़ा किए हुए कवानीन और रिवायतें नहीं हुआ करती। वो अपनी रिवायतें खुद बनाते हैं। उन्हें किसी के पहले से तैयार करदा रास्तों पर नहीं चलना होता, अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं। वो यहाँ आएगी तो उसे वैसे ही रहना होगा जैसे हवेली की औरतें रहा करती, लेकिन उसे अपनी हवेली में लाने से मुझे रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। वो दादा अब्बा थे जो हवेली के मर्दों को भी बांध कर रखना चाहते थे। अब वक्त तब्दील हो गया है। ये वक्त हमारा है। बाबा जान तंग नज़र नहीं है। वो बदलते वक्त के तकाज़ों को समझते हैं। उन्हें यकीनन कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि आप बाबा जान से कुछ ज़्यादा की तवक्का कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन होता तो ज़ोहरा और ज़ैनब में क्या बुराई थी? मुकर्रम बोला, मैं बाबा जान के इससे कहीं ज़्यादा करीब हूँ जितना तुम समझते हो। ज़ोहरा और ज़ैनब उसी हवेली की लड़कियाँ थीं, और कोई भी लड़की हवेली की रिवायात से इनराफ नहीं कर सकती। और फिर यहाँ मामला तालीम का ही कब था? यहाँ तो मसला जायदाद और ज़मीनों का भी था, और सबसे बढ़कर एक औरत का था। लेकिन अब इन सब बातों को जाने दो। अब तो दोनों घरानों के दरमियान सिर्फ एक ताल्लुक है, और रिश्ता है दुश्मनी और नफरत का। औरत का? कौन कौन औरत? मुकर्रम ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। इस बात को रहने दो। ये बात मेरे लिए भी तकलीफ दे थी, तुम्हारे लिए भी तकलीफ दे होगी। यूं भी इसे दोहराकर कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात मुझे भी बाबा जान ने नहीं बताई। फिर किसने बताई है? इसने सवालिया निगाहों से खादिम हुसैन की तरफ देखा। मैं इस गद्दी का वारिस हूँ मुकर्रम, जिस पर आज बाबा जान बैठे हुए हैं। इससे मुझसे क्या छुपा रह सकता है? आप कह रहे हैं कि ज़ोहरा और ज़ैनब इस हवेली की लड़कियां हैं, और कोई भी लड़की हवेली की रवायात से इनहराफ नहीं कर सकती। लेकिन इनहराफ उन्होंने कब किया था? वो बहुत छोटी थी जब उनके मुतल्लिक ये फैसला उनके बाप ने किया था। सो ये फैसला उनका नहीं, उनके बाप का था, जो इसी हवेली का एक मर्द था। और मर्द अपनी रिवायतें खुद बनाते हैं, अपने लिए रास्ता खुद चुनते हैं। और फिर अगर हैदर अली शाह ने एक नई रिवायत की बुनियाद रख दी तो इसे दुश्मनी का सबब? आप ये मत सोचना कि मुझे हैदर अली शाह से हमदर्दी है, कतई नहीं। वो शख्स नाकाबिले माफ़ी है। मैं उसकी मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही एक महाज आपके खिलाफ भी खुल सकता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। खादिम हुसैन मुस्करा दिया था। मेरे खिलाफ महाज कौन खोल सकता है? रह गई हैदर अली शाह की बात, तो उसे अपने लिए रिवायतें बदलने और रास्ते बनाने का इख्तियार था, लेकिन हवेली की किसी भी लड़की को अपने बनाए हुए रास्ते पर चलाने का कोई इख्तियार नहीं था। मुझे उलझन महसूस हो रही। वो लड़की आपका नाम जानती थी, जिस अंदाज में उसने आपसे बात की, और उससे अंदाज़ा होता कि सिर्फ नाम ही नहीं और भी बहुत कुछ जानती है। कैसे? मुकर्रम अली ने कहा, कल तक इसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि या तो इसका अपना ताल्लुक न्यासपुर से है, या फिर वहाँ उसकी किसी तौर कोई वाकफियत या रिश्तेदारी। खादिम हुसैन ने कहा। वो बातें कर रहे थे कि साथ वाले घर के गेट के सामने हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी।
रात गहरी हो चुकी थी और ट्रैफिक ना होने की वजह से दूर होने के बावजूद आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ये ज़रूर अब्दुल्ला होगा, मुकर्रम ने कहा। हाँ, ये सोचकर ये शख्स के अब तक जिंदा सलामत फिर रहा है मेरा खून खौलने लगता है। मैं इमदाद भाई के खून की भीगी लाश और रेशमा आपी के आंसू कभी नहीं भुला सकता। इसे भाई के खून के एक एक कतरे और आपी की आंखों से बहने वाले एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। हाँ, लेकिन ज़रा इंतज़ार। इसे वहीं मरना होगा जहाँ इमदाद को गोलियां लगी थी। इसे इमदाद की तरह वैसे ही तड़पना और सिसकना होगा। उस रोज़ मेरा बच जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, लेकिन मैं बच गया। शायद इसलिए कि मुझे अपने हाथों से अपने भाई का बदला लेना है। इसके सीने में इतनी गोलियां उतारनी है जितनी इमदाद के जिस्म में बेबस थी। खादिम के लहजे में नफरत उतर आई थी। तुमने तो ठीक कहा था बानो, इतने सारे लोगों ने वो बेकार बर्तन खरीदे। मुझे हैरत है, अम्मा जी ने कहा। वो तीनों सहन में चारपाइयों पर पेडिस्टल फैन के सामने बैठे हुए सब चाय पी रहे थे। महबा ने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। तभी तो आपसे कपड़े के पैसे इतने पैसे मांग लिए थे, और अब तो अम्मा घर में डॉलर आएंगे। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया, अभी बहुत कुछ देखना है। ये तो नहीं कि मुंह उठाकर न्यूयॉर्क चल दिए, उन्होंने कहा। छोड़े अब्बा जी, देखना क्या है, इतनी ज़बरदस्त ऑफर है। आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि अपनी सोच को कभी महदूद ना होने देना। आप ही कहते थे कि कोशिश करने से इंसान सब कुछ पा लेता है। और अब्बा जी, वो जो शख्स आपको बरसों पहले इस हमारे कॉलेज में मिला था, उसने सबसे अच्छी बात कही थी। आपको याद है उसने क्या कहा था? वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। इस बाबू की बातों ने मेरी ज़िंदगी का रुख ही तब्दील कर दिया, अब्बा जी ने कहा था। और सिर्फ एक मर्तबा सुनने के बावजूद मुझे वो सब बातें आज भी याद हैं अब्बा जी। उसने कहा था कि अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो तुम्हारे लिए तरक्की के दरवाजे ज़रूर खुलेंगे। आज ना सही कल सही। तो आज तक खुशबू के रास्ते में कोई दीवार खड़ी कर सका है, और ना ही रोशनी को बेड़ियां पहनाई जा सकती। अच्छा काम किसी कॉलेज की सनत का मोहताज नहीं होता, वो तो देखने में ही अच्छा नजर आता है, उसने कहा था। अब्बा जी के कोशिश से इंसान खुदा को भी पा लेता है। अपने लिए कुव्वते बाजू से जगह बनाओ। याद रखो कि हर कोई आगे बढ़ने की धुन में सरपट दौड़ रहा है, और कोई भी ये हिम्मत नहीं करता कि पीछे रह जाने वालों से रहम और हमदर्दी की एक नज़र ही डाल दे, क्योंकि इसमें तो कारवां आगे निकल जाएगा। अब्बा जी, ये मौका कुदरत की तरफ से इनाम है, आपकी मेहनत और जदोजहद का। एक मर्तबा आपने मुझसे कहा था कि आज मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ अब्बा जी, अपनी सोच को महदूद ना होने दें। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता, लेकिन खुशकिस्मती भी बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। प्लीज़ अब्बा जी, इस ऑफर के मुतल्लिक संजीदगी से सोचें। अब्बा जी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। हमारी बेटी तो खासी समझदार हो गई है, क्यों बानो की माँ? समझदारी तो नहीं है इसमें, अम्मा ने कहा। माँ बानो को अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा जान का इशारा किस तरफ था। उसके दिल में एक मर्तबा फिर कांटा सा चुभ गया, लेकिन उसने यूं जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। नहीं, हमारी बेटी तो बहुत समझदार है, अब्बा जी ने उसका दिफा किया। फिर उससे मुखातिब हुए। बानो, मैं जो फैसला करने से कतरा रहा था, सिर्फ इसलिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा और तुम्हारी अम्मा की देखभाल कौन करेगा? अब्बा जी, हम दोनों इतने बड़े हो चुके हैं कि अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, उसने कहा था। मुझे तो तुम छोटी सी लगती हो, अब्बा जी ने प्यार से उससे कहा। आपको तो छोटी ही लगूंगी ना, लेकिन मैं छोटी हूँ या बड़ी, अपनी देखभाल कर सकती हूँ। और फिर अब्बा जी, हम लोग अपनों के दरमियान रह रहे हैं, अपने देश में, अपनी मिट्टी पर। इतने लोग बाहर जाते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर, ये कोई नई बात तो नहीं है। और आपने कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए बाहर चले जाना है? बस 2-4 साल, फिर अपना कारोबार सेट करना है। माँ बानों ने उन्हें कायल करने की कोशिश की। यही सब मेरे ख्वाब थे कभी, लेकिन अब नहीं रहे। अब तुम और तुम्हारी अम्मा मेरे लिए सबसे पहले हैं, बाकी सब कुछ बाद में। और सच तो ये है कि तुम्हारी अम्मा के बगैर तो मैं कहीं रह ही नहीं सकता। अब्बा जी ने मुस्कुराकर अम्मा की तरफ देखा। छोड़ें अब्बा जी, वहाँ एक से एक मेम होगी, आपको अपने फैसले पर अफसोस नहीं होगा, उसने अपनी हंसी दबाकर शरारत से कहा। बेहयाई की भी हद होती है, अपने बाप के सामने ऐसी बकवास। अम्मा का पारा चढ़ गया। कोई मेम तुम्हारी अम्मा का मुकाबला कर सकती है? अगर मैंने जाने का फैसला कर ही लिया तो तुम्हारी अम्मा को साथ लेकर जाऊंगा। क्या मतलब? और मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी कोई जगह नहीं अब्बा जी। तुम्हारी जगह जिस घर में होगी तुम्हें वहाँ भेज देंगे, और हम दोनों अपने मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। अम्मा जान खुश हो गई। शुक्र है आपको भी बानो की शादी का ख्याल आया। इसके साथ की लड़कियां दो दो बच्चों की माएँ बन चुकी। अभी इस साल तो 20 की होगी हमारी महाबानो, अब्बा जी ने कहा। इसके साथ की लड़कियों की 15-16 साल की उम्र में शादी हो चुकी है। देख लें, खानदान भर में इसकी उम्र की कोई कुंवारी लड़की नहीं मिलेगी आपको। मेरी सुनी होती ना आपने, अब तक ये अपने घर, अपने मियाँ और बच्चों के दरमियान होती। प्लीज़ अम्मा, स्टॉप इट, इस मौजू को यहीं ख़त्म करें, उसने कहा और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। देखा आपने, देख लिया, पढ़ लिख गई है तो अम्मा बाबा की इज्जत दो कौड़ी की हो गई है इसकी नज़र। अम्मा ने कहा। बच्ची है, मैंने तो मजाक में कह दिया, जाने तो इस बात को। अब्बा जी चारपाई पर लेट गए थे।
बस बहुत हो गई। बानो के अब्बा उठे और मेरी बात सुने। मेरा तो आधा खून जल गया है, देखते सोचते, और आपको परवाह नहीं। हुआ क्या है? वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती तो कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? कौन सा उसकी उम्र निकली जा रही है? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी उसे माँ बाप के घर से सुख तो उठाने दो। अब्बा जी उठ बैठे थे। आपने तो आंखें बंद कर रखी हैं, खुली रखें तो आपको पता चले कि क़यामत टूट चुकी। मैं हर एक के सामने इस पर पर्दा डालती हूँ, लेकिन इससे तो हकीकत नहीं बदलेगी ना। पानी पहले ही सर से ऊंचा हो जाए, आप इसकी शादी कर दें। क्या कह रही हो बानो की माँ? कौन सी क़यामत? अरे भाई, पानी कहाँ सर से गुजरने वाला है? सीधी बात करो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं क्या बात करूं जब आंखें रखते हुए आप अनजान बने हुए हैं। पहले उस खानदान के हाथों मेरी बहन बर्बाद हुई है, अब मैं अपनी बेटी को इस कुएं में छलांग लगाते नहीं देख सकती। ये भी इसी तरह सीधी सादी और मासूम है। इसे नहीं खबर कि ये क्या कर रही है, लेकिन अभी वक्त है, हम इसे बचा सकते हैं। इससे पहले बानो के अब्बा के ये अंधे कुएं में गिर जाए। आप अल्लाह का वास्ता इसकी शादी कर दें। अम्मा जान की आवाज़ भरा गई। कुछ नहीं होता बानो की माँ, तुम खामखा घबरा रही हो। वहम है तुम्हारा। अब्बा जी ने उन्हें तसल्ली दी थी। वहम है? ये वहम है मेरा? इस कमबख्त लड़के ने पता नहीं क्या पढ़कर फूंक दिया मेरी बच्ची पर कि इसे एक अब्दुल्ला के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। उस रोज़ गांव में उसने साफ साफ कह दिया। मैं एतराज़ करने वाली कौन होती हूँ अगर वो अब्दुल्ला से शादी करती। अम्मा बाकायदा आंसुओं के साथ रोने लगी। बानो की माँ, एकदम जल थल ना कर दिया करो, ठंडे दिल से सोचो। अब्बा जी ने उन्हें दिलासा देते कहा। मैंने बहुत सोचा है बहन, मैंने बहुत सोचा है जी। और बानो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बेटी। एक ही एक तो औलाद है मेरी। मैं उसे ऐसे ही शह नहीं दे सकती इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। अपनी बहन को रो चुकी हूँ, मैं अपनी बेटी पर नहीं रोना चाहती। अम्मा जान, अम्मा उनकी बात काट कर तेज़ी से बोली थी। जज्बाती बातें मत करो, ठंडे दिल और दिमाग से सोचो। अभी ये सब बातें कबल अज़ वक्त हैं। और फिर अब्दुल्ला में बुराई क्या है? तालीम याफ्ता है, रोज़गार की उसे फ़िक्र नहीं। इनकी हवेली भी अपने ही गाँव में समझो। मिलने जुलने में भी मुझे इससे अच्छा लड़का और कोई नहीं लगा। फिर ये है कि इनकी हवेली का माहौल भी मुख्तलिफ है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। बड़ी हवेली वाली पाबंदियाँ भी नहीं हैं। इससे बेहतर घर कहाँ मिलेगा बानो को? दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। यूँ भी हम बानो को उसकी मर्जी के बगैर उसका रिश्ता तो नहीं कर सकते। अब्बा जी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। आपने भी हद कर दी है बानो के अब्बा। ये लोग नाकाबिले एतबार हैं और फिर रेशमा उस लड़के की मंगेतर है। क्या अपनी मंगेतर को छोड़कर वो उससे शादी कर लेगा? अपनी बात अपनी मांग को छोड़ सकता है हवेली का कोई फर्क? और फिर पता नहीं दोनों भाइयों की आपस की दुश्मनी क्या रंग लाए, न जाने कैसी आग भड़के। मेरी बेटी क्यों इस आग का शिकार हो? एक मर्तबा बच गया अब्दुल्ला, लेकिन हर मर्तबा बच नहीं पाएगा। ना बाबा ना, मैं बाज आई वहाँ अपनी बेटी देने से। और आप भी सुन लें कि वहाँ बानो की शादी नहीं हो सकती। और बानो की मर्जी की क्या अहमियत है? हमारी शादी के वक्त माँ बाप ने हमसे पूछा था? जहाँ उन्होंने कहा, हमने गर्दन झुका दी और फिर अच्छी भली तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छे बुरे दिन मिलकर गुजारे हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। दो वक्त की रोटी है, रूखी सूखी खाई है, लेकिन इज्जत के साथ वक्त गुजारा है। इसके अलावा और क्या चाहिए? अच्छा, फिर बात करेंगे इस मसले पर। अभी मैं थका हुआ हूँ, कल से काम भी बहुत ज़्यादा किया है। अब्बा जी लेट गए थे। ठीक है, आप आराम करें, यूँ भी अब मजीद बात रह ही क्या गई है करने वाली। अम्मा जी ने कहा। माँ बानो अपने कमरे में बैठी अम्मा जी और अब्बा जी की गुफ्तगू सुन रही थी। या अल्लाह, क्या करूं? उसने सोचा। लगता है पागल हो जाऊंगी। अम्मा जी ने अब्बा को कितने ही नासिब लफ्ज़ों में गांव वाले वाक़े का हवाला दिया। हालांकि जो कुछ हुआ इसमें हैदर बाबा का कसूर कब था। और अब अब्दुल्ला मुझसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। वो जो चाहता है उसे मनवाने की सलाहियत भी रखता है। वो स्टैंड ले सकता है मेरे लिए। मुझे तो अब खबर हुई है कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक शख्स की मोहब्बत मुझे इस कदर बदल दे। वो कौन सा लम्हा है जब अब्दुल्ला मेरे साथ नहीं होता? हर वक्त इसका तस्वर मेरे साथ रहता है। पता नहीं किसकी नज़र लग रही है हमारी मोहब्बत। एक मसला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। घर में अम्मा जान, गांव में रेशमा और जैनी, और अब खादिम हुसैन शाह। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।